manini internet ni kafo ngai kafo nin kafo manini ken kafo ni angana ordinateur mutuma computer mutu andi wutu ni site meya iga communiquer idu na kengani kafo ke ini kan xeli network au réseau kita internet akengani kafo xowe ke ken kafo ayndra dinaw man kafo no kusu computer kafo no kusu loga ni nyambane ya kuna maninya kuna exchange nyamena exchange nyamena nan khayndi mena lenki angana wari fagim video ke fayni c'est grâce à internet autant que internet angana wari lenki ankama ngatel tangatel angatel google angatel facebook internet nganda dema ponan ni nakenya ndanda jonga di nanti internet ni kafo ngai ordinateur nun kafo nawman computer nun kafo ngana kafo il faut antaw fiya xama mais na ko na hadan nanti ordinateur sugar computer sugar dunade ado bane to banta xamne bani su ordinateur no ordinateur mo xabila nun kape ngani ko xaram mo ngombe xabila nun kape ngani bayru bay tafam xamne bani su xamne kon kem mo xane computer no xana kam mais keta a possible kam mo onan naw mom computer mutu ni kaf igay ni na mefam isi dengame bana ngala fi communiquer bana ndam yere ha France wala yere ha Amerique katna nya iga katana mefam pour kenna nya ida nya ina khambana tabari kenna kemane ken sa internet ken xamne ina xili protocole TCP IP transmission control protocol IP kengani internet protocol sasa ne kundu fra hunde ngal fi nya computer no filla ordinateur filla wala ordinateur gamu il faut il a du fait TCP IP lini na gursun taxo na règle taxundi nan killen da bari fa hunde nyana ke xanna xamma anyana kundu do kundu ke mu xari mais keta so fil ngal fi me fam il faut ina nya ina metondu wala ina meno bandu xoy xadama me sanu angala fi xeyni angara bangen tin alla fi ko ren xeyni ko wala fa fo dan xeyni ko anna to nga kini wala nanu mangini kem mo xani computer nga ordinateur nga ken no kan nga fela protocole IP ngai internet protocol kengani computer su wala ordinateur su pour anam connecter internet il faut anam fibana kita fifana kengani IP kita adresse IP nomban kita kengani anganaro kengani kendo mangana ma anganaro internet so nani na waxi kat sayere so ngana la fi xeyndi nan xeyndi katay angara fo soirée jopadi ngi jongadi ngi internet man na sabu ngani man ya kenya dañiya Amérique États-Unis d'Amérique ordinateur ngani wax ya dana appareil d'état tellement information ñano ko ndia ñay utiliser na si i xaju ngala fi information wala fotana mais keta gaje ngani lo ñu sufeti na gaja mulle mais keta bane su yikil to ko banandi banen laway xenniya anytime keta Amérique ita ko nandi ñu sufeti ngata xenniya ke ordinateur kundu away bonno te xana bon information su gadi i perdre na dia i lose na dia keta solution man ya har attaque ngada ganya igen ta perdre information gagné ni aga atohini batendia information xay ngala fi sagen katay ya sagen katay anytime isayan sun taxu isi maka ma fu yadel sino tammi taaka ma sino tammi ila solution ke nanti keta il faut ina réseau ngada ba network ngada ba réseau de communication ngada ba anina ina appareil tamado ba ni kumeno mais ini deni no dingranu différent dingranu ania banelo banete dingra mais ania keta isi tini meya kena ngasi ania keta information ngala kete ina taxandina itu naxa xalenki hoy aga ya mo xamé kundu ngada misale ke photo di mo xamé kundu ina keme ngada ba ni ania ku ordinateur mo banelo banete dingra xalenki attaque ngada ganya yere nakundu kenta nyana information ganta sangine hakke parce que kenta nyana
network kenan bono kenga nanya lenki internet centre ntay internet a décentralisé ngani har lenki Amérique konna ke suma ngana guje Europe konna ke mana guje kenta nyana internet kan ko nen ga marché parce que centre ntay internet serait contrôlé internet serait dirigé internet serait fofiti asu kafongani parce que computer nuku ordinateur nuku isarne tengana dunaw mon nokondi mais keta Amérique idan ken projet pour en réussir pour en succeed il faut qu'un ordinateur nu qu'un computer ina nya igame famun ti khambane kenganda TCP IP contrôle ke sara anina khayne ngana nyana anyana ti condition nu ngay mais khayne ngana nyana kha ina tuna iga khayni kata dingrabea kenganda ken khanne sara ken khanne nanya lenki internet nga kité parce que angana ordinateur nu kaf computer nu kaf igado me famun na fantay ana fa loxe ngani kenganda lenki internet nga kité kenganda lenki machine dunaw machine ngano ko so igana connecté internet mbane ido dunaw machine ko to laway me famun lenki ana ko sanu kundu am mobile an téléphone nomba sugano gonde atunanti anda sidne ngana meya kem mo khani dunawma internet no fa parce que kundu ana wujunu fi nomba fan an téléphone wala mobile no gonde il suffit seulement anati pour nani anangi kamankita ana ke fa khasitin tengana meya kem mo khani kha internet o da fam biram be manin internet geta anu te man onam mani do mani nyan internet o wa fi nyan internet o wa khayndi ni menaha o wa information lire readne o wa video no fayni o wa musique ni tenkana o wa chat o wa shopping nyana en ligne o wa fotana do fana yana ne kinga khili services internet comment internet service nga mais internet service be gana important ni ken web ngani web différence nga web no internet na web ni application ngani internet no ni aga internet mun de mana igani ni na daga no kusuka lingida internet no ni facilement easily parce que internet hat nanti internet bogo ndako kumba scientist num bananya utiliser parce que an fonna khanga an code nga kha nanina communicate mais web nga bogu ada finu sino wondi asuda access kita internet tella internet puna sasa puna video fay puna son trick puna da shopping nya puna live nya puna chat nya mais pour ken suna nina nya ku finu nati yana kenyana fifana igado feda fournisseur d'accès access provider ado fournisseur de contenu content provider provider CDN content delivery network ado igado feda les opérateurs de transit IP transit operator fournisseur d'accès access provider ko yaw Sénégal finu ga access ke internet ayana Sonatel ayana Tonga Tigo ayana Free ayana Gambia Kamsel wala Africell antel abonnement nganya inani na access kilama anda internet sen access gide kamo internet adresse IP kan tamba lantel internet chabi kan tamba lantel internet ana abonnement nya am fournisseur d'accès ayana ferenya anga adresse IP kitam gombe fon kaman nan katuna ndaka internet nan internet il faut na tunga nanti andanginti tamosia d'accès ngay access provider ke ayana fa lokay ngi nan ndaka internet mais kada na fi internet keta mais an khajun na fi ngay an khajun na fi soit alla fi image ngay soit alla fi video ngay soit alla fi chat na mais kun khanga na kenu so ngani ni ga kun kinna koy fi fana exemple anga fi recherche nyana ngulan ki kinna anga la fi video fa video ban ki kinna anga le photo nyana photo na kinga kinna sana kundu mais nongani fournisseur de contenu ngari ni
content provider ngai mais kita misal Google gama shibir kem fayma America kita anke manna connecté kem machine ay manna dangiti nokay pour nan ni nan katuna kinye access kita kem machine na recherche nya non ke yar feda CDN ngai content delivery network yana kendo nanda yantalanda ma America nanda Google na Google copier na yitanda na kina fournisseur d'accès nga ania automatiquement angana Google te ni bana am fournisseur d'accès nga kinna nga ania kenda anda jagan amatel ha America nanda Google mundo mais aranya na ananda ha America parce que c'est possible mais aga time be wutu ay gana gabenni nan ko toke non an keta fenga ga feda les opérateurs transit IP opérateur transit IP ke kenganan an keta an kengana adresse IP kita am fay connecté ne am fournisseur d'accès machine may keta ke kenga ngende mana annani nan connecté opérateur transit ke serveur numa nan kat nan connecté Google gamage be serveur an recherche nanya anna information information ngani kita ina isagene idangin dikay idangin da fournisseur d'accès ngay kengani anga fournisseur internet ku waseda kendo sotanani mais parce que angal information dene adangin diyay yana denanda angal faritini yana ritinanda kengani fournisseur anga fournisseur parce que déjà yatum ko nan parce que déjà yana adresse kina wadanda adresse ke machine adresse ke karisani kengani anga fournisseur internet partout parce que monde virtuel ngani anga fournisseur yaseda anga fournisseur yetu ketaye anga wari téléphone do ordinateur nga connecté mo internet otia ponda internet il faut un adresse IP nga kita adresse IP nga dama anda connecté internet ordinanti téléphone adresse IP nday mais nga na fay téléphone nga téléphone internet ado ordinateur nga téléphone internet différence ngi mais nga na fay kita résultat be nga kita résultat au final ke suñu bané kay mais kita ken xani ci yo gay inshallah gelli xadi nga na kité on a traitement mais kita nga fe ko na nanti anga fournisseur internet il faut na tuma parce que anga information sur ay atangi di machine ngay ko machine nanti karsa daga xey ke kenda xey ada xey ke kota ada xey kula ada xey kero kay kan il faut on kin toxi o ga fournisseur internet or nanti fi gebe no wan xawa konno o ma ko kalimo no on xey konno o ma ko pour que so am xanya xamani yimun no hondi wa famu nga na mo be kita gelli an kama ngala fi na wano hondi sirin il faut anna notion yo wala background yo kita wala anniha wala ananda yitrindi ni kwana anani na lo figen hondi sirin kala anani trindi ngano haway commentaire ngala wala haway contacter ne par numéro ke wodundi wala kengani no aussi xam-xamu ko xana abonné chaîne kedi inshallah ku video no menu kidena souvent ok o numéro tanadi o xana wari ni xafa indenga